Summa yatruku kulla syai'. Kemudian orang itu ternyata landi reng seborong sampai alaku kaman ganiman. Ternyata semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Cok bini teh zambi. Anak teh zambi. Apa boleh mobil? Tak kebuat kau purna. Nyambi apa se? Lajak yang ada Indomaret. Ada Alfamart. Ada toko 24 jam pada benerin yang betul. Ada. Napa ke? Saya ka andi gula benempian waktu negak dinto. Saya semangkin sedak pedang kematan nih kakak. Napa? Kenjeran. Kenjeran sedak pedang kematan nih kamu mangkin kining jadung tak kira pada napa kamu biang. Biar detuk pengajuan bah bersinar. Glowing ada. Isi beteng bekun beteng. Pakun. Bila saya adikkan dia, kulaku. Bila san masuk ke dalam kopur, ini yang akan menyelamatkan kita. Balik jepon berdebu, orang dan banyak kelakuan agak bagusan nak. Sajan lembu kenang na dalam kuburan. Allah, amin, amin, amin. Innama yuwaffas sabiruna ajragum bighairi hisab. Sesungguhnya pasti orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Hafal bon? Apaan? Satu? Ada leda. Ada dah. Tetingko apun tamu le kelar ada dah. Mahada sampai lesaya. Ada, alhamdulillah. Teti pengajian regunyo. Kuniser ke tuan rumah, lagari raja biaya, lu kau mulai gelak senderang aki, kuna ada ngabri. Paling gun mari mulai tanya aki, Rabu ke musle Jepon laki, Rabu ke apa sih terang aki? Sosok. Benih keterangan pak ngaleka sosok. Apa boleh jangan? Mundeng bebini lemon lenjan aling neng bahaboli pun lenjan. Ya tak ada buat najeriah anjang sadake. Iya jangan gua. Kun jadi teti saya kayak ngak kun gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus ajunan semulja Kiai Haji As'adi, semulja ajunan Kiai Haji Raji Fawaid Bayudawi, ajunan semulja Kiai Haji Hamid Muhammad, ajunan semulja Kiai Haji Bushairi Yaqub, ajunan semulja Kiai Haji Ash'ari,
Kiai Haji Akrimuni, Kiai Haji Farhan Widadi, tersedaja kiai selain hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja Kepala Desa Bapak Syakur beserta sedaja aparatur, semulja Sahibil Hajah Bapak Huzani sarang Epu Masnawiyah, sesemangken gak dinto mabada acara pengajian dalam rangka haul sebuari dari wafatipun Haji Lukman bin Abna. Benar muka beliau isapora dusana. Selamat dari seksa kubur. Dan benar muka kaula ajunan si adu'aki ikabari husnul khatimah. Semulja sedaja cakancah rombongan majelis sholawat Al-Qadiri. Semulai gela ampon lastare maos madaih nabawiyah. Semulja sedaja bapak, sedaja ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dan kula sekut mangki setong bakalah dari orang Arab. Benten gula sekut mangki makalah waneka, dedebu waneka, eles toles ebil mobil. Kenggadan gula mantap. Parlo ibadah pak keajunan kaitan masalah haul. Kalimat ketiga dinto minabi tak kalimah. Al-insan ya'ti bila syai'. Manusia gak dinto lambak pelahira tak nyambi panapa. Benar? Thumma yash'a. Apa macam ramin itu? Allah eki. Summa yas'a li ajli kulli syai'. Kemudian orang nikah bila ampun dewasa, pas alako tambu kangkui ngoleh sesuatu. Sesuatu itu dunia maksud. Benar gitu? Tapi ternyata summa yatruku kulla syai' salamate ternyata abana sere sare model lambok sebok tompo itu apa ada saya sambil bener wa yadhhabu bila syai' pergi begitu saja norok katel masuk ke dalam kuburan bila syai' tak nyambi apa bener summa yuhasabu ala kulli syai' tapi salada baka kuburan. Apa saya gak oleh bi Allah ihsab. Tak ada selopot ihsab tong setong. Ini kan mantap nih kagaulah nih bahasa nih kan. Iki kan? Benih hadis. Makalah. Jauh saking makin jangan bahasa keren ada gium. Pepatah. Jauh saking jandring madhura paribasan. Ti. Nah, wes. Kula panembian lamba lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluar sambian dari tabun. Ya bare paling rela. Ya bare paling rela. Ya bare jagi pur lah nyaman. Oba ngaki pur boleh kak? Mar besti. Oba boleh bro. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah makeluar sabian kapi ni kah?
dari rahim, dari tabun ibun sambian, ambian tak nyambin apa, tak tahu apa. Betul? Lala tak nyambin apa, tahu ning napa. Kecuali Nabi Muhammad, lain nih. Lahir Nabi Muhammad sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamam. Oh, Nabi Muhammad langsung sujud. Wakilah, ni kan ini ngadep ke atas sambil bertasbih kepada Allah. Lain gitu. Gula nambian nongep. Badan guna apa? Nangis. Badan guna apa? Bucel ketok. Tahu nih napa punten? Tak nyambi napa? Betul? Mangkana faji panekan nalikana hadir kak dinto pahandi pangatero cek rajona cek tengkina sing ketana ngai pergem. Nih pergem kan. Kurba di saya ketero di baji. Tero apa? Tero andi atunya pergema katibina tai bagi kau reng. Teti manusia badika pajat lecerek mulai gini. Sampai raja pakunjere. Bada tali lagi, bada. Gamma ke? Wa kanal insanu qatura. Manusia ni kakapi cerai. Manusia ni kakapi cerai. Senekuk mik cerai. Sange dingakin pada. Pada jar tadi mon mangkiin orang jaduk pas cerai jak kiri kedua asli manusia. Cuma, boleh cuma nih kan? Jepon Sayyidina Ali orang begini lebih cerai. Sayyidina Ali ada bu. Ada beberapa sifat mon ikan di orang laki coba mon ikan di orang bini bagus. Kenapa? Salah satu tong cerai. Mon ikan di orang laki Jepon Sayyidina Ali coba mon ikan di orang bini bagus. Artinya apa? Orang bini cerai. Ngerti? Paham gitu? Sallallahu Muhammad. Tutimbian nih kak. Orang bebini pacet lebih cerai timbang laki. Tuti bumpah bodoh orang bebini lampean ban selake. Yang nih ngabek apor campur ngerabon. Por campur apa? Pas ketampesan sifat malaikat guru ngerabon. Kati serah. Sayyidatina Khadijah saya tak buang-buang sedekah perjuangan Nabi Muhammad. Langsung luar biasa didukung sampai dari sokina orang setan nikah kare kalau bisa tong salah ibel tambel Allah cak niro empon mbian mon niro tak kira kuat makitan gula tak kuat ya galak sabiasa galak sabiasa bangkaran pocur bade sebuare. Apa nama? Sebuare banika adalah kegiatan latihan manusia lampa. Tak ada sama sekali ning dalam ate sedekah. Beliau kali toh tuan rumah semangken tak sekali sedekah. Kenapa? Sebuare. Mengapa demikian? Kak Dinto adalah persembahan kepada orang tua. Barokahnya sebu are. Keng coba cek beri judul sebu are. Beri judul sombangan ke masjid. Berak. Keng mun sebu are. Tak berak. Mon keboy ke mantan. Berak. Mai bangki buku raja. Buku raja, buku tebel. Buku tebel raja. Guru kan berarti kan beda peretong na guru. Itu lagi. Beda peretong na. Yus, lanjut.
Wes. Lanjut ni. Salani kene ampon tandi napa? Sanar aja pas tambu salako. Oleh ngi alako. Oleh. Bahkan dianjurkan. Saya oleh ini kan nama. Andi keyakinan cek rezeki diri lako. Tak oleh. Tak uli. Kenapa? Mon andi keyakinan cek rezeki diri lako. Berarti aduain, nomor duain Allah. Rezeki bakun dari keng lako sebagai syarat. Boh, mak beda syarat ke? Nolak fitnah. Mak bisa. Mon gulban sambian pasoki pas tak alako orang curiga. Masa? Curiga. Curiga apa? Gula tak jawab. Begini saya jawabnya ada. Tuyul. Iki. Mana bagian? Oh, saya butuh disekat, bukan dekoang. Saya butuh disekat. Saya butuh disekat, bukan dekoang. Engki. Ini kak banyak kan? Tapi Nabi abana lako kesabah, ke toko, sambian oleh harta orang tak curiga karena sambian alako. Ini maksudnya kak. Tinggi ke? Kuti umpama mambian bah nong dengan compo, tak tu alako sebab ini tak tu alako pasoki. Orang mah macam aracer wai. Aracer wai. Arwah aku ruga ceber wai. Arwah aku ruga ceber. Bodoh. Bodoh sewah ngojak sini enggak. Andi sapu biru wai. Sapu biru. Padahal gula pada andi dia sepuh geng berna biru. Nah, dika fitnah. Jadi sangat luar biasa. Nika saya maksud jangan lupakan nasibmu di dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Ayo tujuaki apa sih kan di mana jadi kepi kangku akhirat banan di tunya tujuaki ke akhirat andi jabatan tujuaki ke akhirat andi ilmu tujuaki ke akhirat keng saya ya bahan fokus ke situ bagus keng jangan lupakan nasibmu di dunia bagianmu di dunia. Lagi ternyata para Arabu jaipon Luqmanul Hakim ning dalam setong debu orang alako kak dinto salah setong manfaatnya mencegah diri kita dari lebur taminta ke orang lain. Karena apa? Taminta ke orang lain mungkut sekut jadi bahaya. Karena Nabi Tibi seada bulan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tanang sebelah di atas lebih bagus timbang tanang sebelah eba. Mbian mon minta sehingga cek burlebur minta ke manusia, minta ke Allah karena manusia benar andi sifat busan. Leres? Busan. Minabi Allah dak busan. Babanya mian minta ke Allah. Tidak ada bosan-bosannya Allah melayani kaula benajunan. Tapi bodoh ka manusia, banyak minta. Bosan kita dateng langit tak. Mun parlo ilai kancengin labang, betul? Sip. Sehingga orang bersebonikan, engkau salah aku apa pate ya kunteng dateng na minta aku. Badegan orang ngojangan nih kakak. Alhamdulillah. Engkau salah kau apa? Tikal semampuna. Sambian nanti son dengan nika pesewa. Bro, tak tedung. Ajaga. Demi apa? Demi apa? Memontuk anak. Demi apa? Abiaya nabi ini. Demi apa?
anak saya bersekolah. Apa yang kita mampu, jak kita di tenaga. Ya jak si gengsi, mun gengsi bila. Jak todus, ngari ya. Wani ngamon bah todusan repui bangkung. Jak orang mentalnya kuat, magi ya bos ben orang kepi, tenang. Apapun yang kau nilai dari diriku, diriku tidak pernah beranjak dari panggung ini. Ya. Mahda. Mahda. Wali santri Roma gulin. Wali santri Roma gulin. Iya. Putra nembian seperti Roma. Wali santri Roma gulin. Si kan aja giain tak kau beda. Aja pengasuh na tak kau beda ngerok. Wali santri nusi. Tabuk nih ada. Wes, lanjut. Itu akhir kapi. Mantar lancar rezekina. Mantar barokah. Mantar manfaatah. Tertak tepangki ban arta si haram. Mantar tak tepangki ban arta si subhat. Bali aba sarang Allah ipasemak harta si barokah, si manfaat. Kau lemah orang mantar banyak rezekina. Tina gula tak ngocak. Tikal makin sekoni penting barokah. Tak kau tak terima biang. Banyak barokah. Uga. Salah banyak ki barokah. Iki. Jojak reng kerajaan langit dan bumi milik Allah. Summayat lari ya pasre. Summayat truku kulla syai'. Kemudian orang itu ternyata landi reng seborong sampai alako kaman ganiman. Ternyata semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Cok bini teh zambi. Anak teh zambi. Apa boleh mobil tak kebuat kau purna. Nyambi apa se? Lajak yang ada Indomaret. Ada Alfamart, ada toko 24 jam pada bendering-dering betul. Ada. Napa ke? Saya kak andi gula benempian waktu negak dinto. Saya semangkin saya tak pedang kematan nih kakak. Napa? Kenjeran. Kenjeran saya tak pedang kematan nih. Kamu mangkin kiting jadung tak kira badan apa kembian. Biar detuk pengajuan bah bersinar. Glowing ada. Isi beteng bekun beteng. Pakun. Bila saya adikkan dia, kulaku. Bila san masuk ke dalam kopur, ini yang akan menyelamatkan kita. Balik jepon berdebu. Orang jan banyak kelakuan nak kebagusan nak. Sajan lembu kenang na dalam kuburan. Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mangkana sampean mon marena tahiyat kedua doa nyon jauh dari azab kubur baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tekuk nih kan? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Nyon jauh ya Allah dari azab kubur. Nyon jauh. Nikah doa dari kanjeng Nabi. Berarti azab kubur nih hak ada. Berarti saya tak yakin. Setengah aliran tak yakin. Cak azab kubur nih kabad. Ada apa jang? Lenon. Bulan kuburan baik copek. Malaikat tak kira kebuah. Wat. Kuburan ben alam kubur tak pada. Iki kuburan sarang alam kubur tak pada. Mon kuburan kak desa. Pekuburan umum sebenarnya petok kru nyaman kuburan. Mon alam kubur tak pada. Gampang ya? Lah ini kegulu pada tak tahu. Kaulah sampai mangken tak ning mau ning apolan ki pada tak mate. Leres ki. Pada tak mate kulo tak ning mau ning. Lagi panggoca kuburan nika beda gerduna. Kuburan nika beda tan kulo tak ning mau ning pokok alam kubur.
Coba sedikah. Bismillahirrahmanirrahim. Bitan gulembian mau diajak berpikir. Begini. Begini. Oke, kedua. Malaikat ni karajo. Coba. Kule jontoaki malaikat Jibril. Maka dikat Jibril ni kan. Separuh na lembangan ni kan notopi bumi. Pas malaikat masuk ke dalam kuburan tak ada yang letu. Ting. Berpikirlah. Ayo, bismillah. Iya. Stop. Orang bila masuk ke dalam kubur, di atasnya orang itu kan itu topik. Mau dicompo ibri coran. Beda saya paringin serap. Mau kan tuguin apa? Coran. Kerumuan pakai kata loy ban malaikat tagabuah. Ketika langsung itu coran. Kuru mancing bayi tak bisa. Kan di sini kau. Enggak kan? Bah mayit mancing boleh. Tegadu kuru. Bangkana jangan dipatojuk bah malaikat duan-duanan. Kan berarti bukan kubur, tapi alam kubur. Atau yang disebut menurut Abu Yazid Muhammad disebut hayatin barzakhiyah, kehidupan barzakh. Barzakh itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat pertama di tempat akhirat. Kan berarti benih kuburan, akhirat. Betul? Nah, ini gaib. Karena gaib tidak usah dicari pembuktian ilmiahnya. Yakin baiklah. Yakin. Wes lah. Cok. Berema mau ketemu nih enggak? Mak nyari lako cok pada tak tahu. Tore. Bulan tedung ah. Mahda tedung. Pada ngidah. Gula mimpi agabin. Bareng bini ratin. Mahda amimpe beng tabeng pate. Bukan mahda bengalan. Mahda. Ketedung nah setong kasur bikaula. Persis satu kasur. Kengkok joko enak. Sekaula misam. Mahda ngangsor. Ana apa mahda ngangsor? Tabeng pate. Padahal ketedung na pada. Meja na pada. Betul? Kamar pada. Kasur pada. Tidur di situ berdua. Kelelahan. Angang apa? Ku gula mimpi. Akabin loh. Oleh bini ertin. Mahdo we tebong pate. Ada tak ada. Padahal tempatnya satu. Pambian mengucap. Oh berarti alam hayalan. Jak kok lengucap. Jak gaib kok. Ki melulu ibarat je. Tak bisa benar. Akhirnya apa? Maka dalam Al-Quran bila urusan barang gaib adalah diyakini, bukan dibuktikan secara ilmiah. Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus wa yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus ya terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Yakin. Jadi akhirat itu adalah yakin. Pun yakin lah mantap, yakin. Karena rukun iman. Jadi tak usah bukti yakin. Enggak apa. Apa butuh. Jok tak usah barang gaib dah. Tak usah barang gaib. Contoh, ini kata gaib pada pedang ke mata. Dari jadung ojan. Ojan. Mahda numpak sepeda motor. Pas ngakui baju hujan. Aru apa mantel. Sini. Padi Budin berangkat ke Sumenep. Pas etam moban Mahda. Ondem. Ada singa ojan sampai ke Pora. Ondem. Singa ojan di sampai Bekasun. Mahda patai buka jas hujan.
Teh buka kon mahda. Orang sepadeng tak lekong. Depak ka sorongki mahda numpak sepeda motor angku jas hujan. Sorongki da ojan. Mahda ngangku jas hujan. Enyak nereng sorongki bah ngocah. Tak boros. Warang. Tak boros. Wah. Mak bangang ku jas hujan jereng tak ojan. Nih kalau pada dingin tunyan. Apa boleh urusan akhirat, betul? Jareng aban tak tahu. Jak dingin jadung tungke ojan terus. Kan ngangku jas hujan. Depak ke gepora terus bekun. Iki. Depak ke kota Sumenep terus. Kengsal na depak ke sarong kipada ojan. Mulai gigulak ko tak ojan. Panas na lebar. Mahda ngangku jas hujan. Nikah benih pindah alam. Kun ngirset kenengan leda ke gela orang. Masuk? Sip. Bikula sampean. Ya cerna. Bajberi cik ketong setong. Malai pada pakir. Udah iki. Pada dingin tunya pada di atas bumi. Nikah bayi. Sampai tadi fitnah. Perak kun ngangku jas hujan. Apa boleh? Urusan gaib. Keng usaha sakalang. Kok mempian beda barang gaib. Mumpah dak barang gaib. Musibah kering jadung. Seksa kopur padang. Mayuh. Dak emak apa mayuh. Pah lebar di pinggir kopur. Pah beda dengan tuat di dalam kopur. Wuh. Buru makai musleh. Jak berdering mati anyar buminyan buruh. Mak bocor. Mak bocor. Abada berenggaib. Artinya apa? Teh papadang. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Supaya gulaban sambian dia tak terkerjat. Karena orang pun terkerjat. Rata-rata tak nyaman ngakan. Tak nyaman tedung. Salah tak nyaman ngakan. Salah tak nyaman tedung. Bukti aki. Kering bekun. Teti malela tak pedang apa? Totop pak, ceret. Ada perang gaib pak. Dibudin apa? Nyaman. Sepedang apa? Benih seksa kubur. Napa? Pentol. Es. Pokoknya nyaman deng. Ngawas seret. Mahda. Nih ya, sholawat nyaman. Apa yang ada di sini? Konsen, pas mangken gulaban sambian, pahandi ilmu padam. Juk tojuk ngak ni kapah padam. Lentu pekaldo tu ngak boleh. Lega boleh kado. Ngecit kado sambian. Untak wat kado. Aduh. Jangan orang. Apa? Lentu. Di menjadi lentu ya. Titi fitnah boleh. Pokok lentu. Ini apa lentu? Pokok lentu. Padang gak ada orang ni. Padahal sih dah dengi orang 2 bulan. Laduat mangke. Nyaman inggi. Tak nyaman. Nyamanan ngak buluan nampian. Bajana rokok lah tak padang apa. Makai jin berdeni yadan mata kalau tak padang. Jin nasi padang. Wah ngocak. Geger takok kok keriye. Jar sehat kapi. Lanjang umur kapi. Amin. Husnul khatimah kapi. Lanjut. Wa yadhhabu bila syai' thumma yuhasabu ala kulli syai'. Berangkat tak nyambi apa dan ternyata aku laku ning akhirat dihisab kuluban sampean. Benih dihisab di rokok. Mun dihisab ni kan hisab. Dihisab ni kan apa? Diperhitungkan amal gulaban sampean. Kita ada pak gulaku panika. Ning kuburan ampun pertanyaan-pertanyaan sudah mulai ada sebagai latihan gulaku. Mangkan debu mun ning kuburan ampun sukses, ning kuburan ampun gampang, ku laku sanda depak ke akhirat sesaungkuna lebih gampang. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Pan pas pertanyaan na muntunya latek sambi nah apa saya sambi amal kira-kira amal pun apa ke sebab lempo mau disambi ke akhirat kentok ya dah nih amal sebab lempo mau disambi ke akhirat areh beri bocoran bi gulem bian sih beri bocoran sejak raja ni kan ini apa meleone pelipat gandaan itu yang besar itu ada 3 setong maus Quran wajah kencer cek sehuru boleh 10 mau selamber pak boleh berempun ayo cek sehuru boleh 10 Yasin lu boleh lah wal Qur'anil Hakim tong bitong TV oke udah tak norom itong non sepuluh wal qalami wa ma yasturun ya lebih tong TV mumpah macam Yasin sebelum pulau terlalu air. Berapa huruf? Bitong ni pak. Pakali 10. Banyak. Keng koncerna raja gara-gara raja napa? Sang kasih maja. Gara-gara napa? Koncerna raja. Jadi mon raja ni keberak. Mon raja ni sengkah. Jadi mon raja ni kepelipan gandaan sengkah. Pokoknya apa boy? Koncoron sirak berak. Sengka. Sengka. Betul. Nabi sallallahu Muhammad. Sengka. Makin boleh kepiakin mon bisa sampean. Gana Quran maren. Abbas bah Qur'ana. Ya baca aja Abbas benar. Baca napa sembian seoni. Surat-surat pendek kiai, monggo. Baca dari Alhaakumut Takatsur sampai kuliah apa? Mun sampai terakhir tabat, mari tabat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mari bas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Assalamat teh anu pajaran bah. Quran luar biasa. Napa boleh si genjer nejar aja sedekah. Sedekah ni raja gencerna. Setong sedekah balas petong atos. Aku petong atos. Mangkana karena gencerna berak kasih sedekah. Apa? Berak. Gencerna berak. Jadi berak dia saya lagu. Betul? Masuk akal? Padewan sambian? Padewi gula. Berarti debada. Jadi tore mian mulai laku ceracol. Tiwan apa ya? Ngalak pese sibuk. Pese perjuangan. Karena pahlawana neku pedang. Sabar kamu ya? Kota amal. Kota amal tak kira kikir. Tak kira kota amal bah ngucap. Saboranang. Sony keluh ada. Sekikir bro kota amal si Roma roa. Saya
Aneh. Jabri saya bumian ban. Ekor remen bumian jalan. Tahu, untai salok sak magi kalebar dah lemah. Mone japo. Al mukarrama nih. Bu nyai boneka. Wanita ini si menjapo YL. Dan bahasana anu apa? Bahasana orari YL. Wanita. Mencoba ni kamian erap pesene temu makun mana. Keng munik keseng erap sari coba tay temu gula mari bon. Sele. Tay temu. Bigula saya sari tay temu. Bigule sanggui sabak ning lemari, buka lemari. Kita tay temu. Asal lebih gule pangki, ori coba yata ada temu. Sepeng. Mian sebagus becet. Mangkan bendahara ni ka rata-rata montro hebat tak. Ni kemon beri mun dadi bendahara ni kok. Biris. Ben mako manapal gitu. Nolan ni kekurang dayar. Eki. Mon langian ni tani dadi bendahara aja. Pasal setia, tada setia. Pangocak motamolak ko jak. Masuk. Itulah kita. Motamolaku. Sana lakuna pah tanda. Iya keng lebeni pasti. Orang kadung muda karep apa saya beli ya. Langsung baca apa dibeli. Tak mikir laku du malam. Sepenting mari beli. Moneka perhitungan jijib. Matematikana lulus. Gula banampian. Tak pati lulus matematikana. Mian ni kasi sekut melulus napa? Pengurangan. Mengurangi mono. Moning nikah. Kali ya mono kali sekian. Potompo terus. Makanya pada Rabu gula ban sampian. Mon urusan ombang. Tanya kepada beliau. Doang. Kadang mon le. Jangan tahu sah kalkulator. Kok pendeng aja di kerja ya bu. Anu nda iya. Jadi to seket. Koah. To seket langsung. Mon lagi. Anak jual mon taking pak sepat anak Korea. Salah nyoso. Monik ke masalah nyoso. Jadi saya pikir sosok na. Saya pikir sosok na manika. Lebih sosok. Alhamdulillah tak pati enger. Korang sosok. Yentari manika jalan pulang. Si. Orang laki mending bini mana belanja. Orang laki mending bini mana belanja kan lain. Iya, itu kayak Mondreng laki ni kan. Itu kayak Enggak orang yang menjalankan misi rahasia. Datang, beli, pulang. Orang laki datang, beli, pulang. Orang bini detektif. Toko A, B, C, D. Jadi toko A, B, C, D. Diteliti, dibandingkan. Masuk ke toko A, ditawar, temu sekian, ngelek. Siapa tahu toko B ada yang lebih murah. Tawar lagi ternyata sama. Ngelek sih, ngelek gede. Salah ngelek gede pangoca. Corak leburan itu toko A. Apa di bode? Aronya mana detektif. Mondriang misi rahasia. Tako itu mau orang datang, beli, pulang. Berapa rokok? Sekami ibu, ya boleh.
Berapa songkok? Tosekat deh. Tosekat deh bu? Iya. Umat larang. Anu. Ya. Sosok sekat. Boleh. Datang, beli, pulang. A, B, C, D. Ngabi toko pampa, pangoca. Acora lucuan segala. Ari ya kita oleh bereng setong kana. Seajalenin misi rahasia. Luar setek dan detektif. Rokok perang ngabi sepak. Barang kita oleh. Kenapa? Ditawar, dibandingkan. Baru kesimpulannya, seret dari Pak Toko, kok malaria. Ditetin, kun pakun. Oleh setong. Padahal saya kebelia sapolo. Bila saya Maria. Nah, tapi ini tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena candeng begini, sekali beli, harus bermanfaat. Munjan lagi rosak, mulai laku. Rosak boleh, mulai boleh. Mun binian, dok rumah setak rosakah, makin 2 tahun. Mun binian, mun lagi rosak, mulai. Kempel sakoni, mun deh. Adalah. Bodoh kelampi cocok, polan tak kena ban plastik. Laju nih kak, lain-lain boleh. Sampai ngambil petok tak nemu, boleh segeda. Dok berapa nih kak? Nanti beli ban gula pon, kena langkong nih kan kotor, tak bisa tabar. Tabar boleh pulang kotor. Nah begitu memang wanita. Nah wanita dan laki-laki saling menjalankan misi masing-masing, bekerja sama. Supaya apa? Dalam keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siator. Saudara Muhammad. Apa boleh? Bodoh boleh saja santan. Gula kita lulus sampai makan. Mau biar mantar lulus. Sabar. Mun gula tak sabar kan? Ngebolak kada, tak bisa gula sabar. Mau nembian, insya Allah muncan potongan, daripada tak sabar ya. Mon reng sabar nih rata-rata pasti husnul khotimah. Rata-rata. Senyambi iman, jandi iman, pas sabar. Rata-rata luar biasa. Anama? Karena orang sabar gencerna tada kalkulator. Dari banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajragum bighairi hisab. Sesungguhnya pasti orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hafal bon? Apaan? 1? Ada leda. Ada dah. Tetingko apun tamu le gelak ada dah. Mahada saya sampai lesaya ada, alhamdulillah. Jadi pengajian regun yo. Kuniser ke tuan rumah, lagari raja biaya, lu kok mulai gelak senderang aki, kuna dengar. Paling gun mari mulai tanya aki, Rabu ke muslim Jepun laki, Rabu ke apa sih terang aki, sosok. Benih keterangan pak ngaleka sosok. Apa boleh jangan? Mundeng bebini lemon lenjan aling neng bahaboli boleh jangan. Ya tak ada buat nejeriahan jangan kadake. Iya jangan gua. Kun jadi teti saya kayak ngagun gini. Ti mulai gelak gula ngocol ayat, ngocol hadis. Dak sakan. Tapi apapun yang terjadi, sesedikit apapun semoga menjadi ilmu manfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Berserah doa. Gol.
Luqman bin Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل وأوصل جميع الثواب بما قرأناه وما تلوناه وما عملناه وما تصدق به صاحب الحاجة هدية واصلة ورحمة نازلة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة المرحوم حجي لقمان بن أبنى. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.